बरी अहमदाबाद चतरठारे ज्योतिष त्रिपाठी मेमोरियल चैरिटेबल ट्रस्ट एवं बरी अंचल अग्रणी होमिओ प्रतिष्ठान कमला होमिओ सेवा सदन मिलित आनुकूल्य अग्रणी होमिओपैथिक औषध प्रस्तुतकारी संस्था एसबीएल प्राइवेट लिमिटेड आइलैंड होमिओ लैबोरेटरी हैदराबाद एवं हाप्रो होमिओ केमिकल प्राइवेट लिमिटेड सहयोग एक मागणा होमिओपैथिक स्वास्थ्य सेवा शिविर अनुष्ठित हो बरी अंचल विशिष्ट समाजसेवी तथा आदर्श शिक्षक स्वर्गत युधिष्ठिर त्रिपाठी एकविंश श्राद्धवार्षिक अवसर शिविर आयोजन कर स्वास्थ्य सेवा शिविर को विशिष्ट शिक्षाविद कुंजबिहारी दास प्रदीप प्रज्वलन कर उद्घाटन करते अवसर में स्वर्गत त्रिपाठी स्मृतिचारण उद्देश्य समाजसेवा क्षेत्र में चिकित्सकों भूमिका और प्राकृतिक प्रक्रिया बिना औषध प्रयोग केउं भली भाव जड़े सुस्थ रहीपर से विषय एक आलोचना चक्र अनुष्ठित होता प्रथमे युधिष्ठिर त्रिपाठी उद्देश्य स्मृति उद्देश्य प्रथमे फोटोचित्र में पुष्पमाल्य अर्पण करा सहित नीरव प्रार्थना और सर्वधर्म प्रार्थना करा आलोचना चक्र में भाग नहीं शिक्षाविद श्री कुंजबिहारी दास आध्यात्मिकतार प्रयोग दैनन्दिन व्यायाम सुविचार सदाचारी खाद्य श्रमयुक्त विश्राम निरामयता प्राप्ति करिथाए से विषय वर्णना करते शिविर आवाहक युव समाजसेवी डॉक्टर विश्वनाथ त्रिपाठी सकारात्मक चिंताधारा कर्मतत्पर एवं विषाद मुक्त मानसिकता प्रत्येक मनुष्य को निरामयता रखिथाए बोली वक्तव्य रखिथिले मुख्य वक्ता भाव मदन मोहन पति स्वर्गत त्रिपाठी जीवन आदर्श प्रत्येक व्यक्ति चिरकाल स्मरणीय रही मतव्यक्त करते अन्य मध्य सम्मानीय अतिथि भाव संभागार अमूल्य कुमार पंडा अवसरप्राप्त सेना कर्मचारी संघ सभापति गयाधर दास वरिष्ठ कलाकार सोमनाथ त्रिवेदी समाजसेवी अजय कुमार साहू संजय कुमार पाढ़ी ट्रस्ट अध्यक्षा चंचला त्रिपाठी प्रीतिरंजन भारती स्वयं संपन्ना त्रिपाठी प्रभृति जोगदे यह आलोचना चक्र में निजस्व मत रखिते स्वास्थ्य सेवा शिविर कार्यक्रम सका 9 घंटिका आरंभ हो डॉक्टर गोविंद साहू डॉक्टर देवदत्त जेना डॉक्टर पार्थसारथी राउतराय डॉक्टर आल्बर्ट महाती डॉक्टर विश्वनाथ त्रिपाठी होमिओ भेषज सहायक कानुचरण नायक हरप्रसाद पंडा से 19 जन रोगी स्वास्थ्य परीक्षा कराई बिना मूल्य होमिओपैथिक औषध वितरण कर कार्यक्रम में चितरंजन त्रिपाठी ज्योतिरंजन त्रिपाठी प्रदोष कुमार प्रधान शिवप्रसाद साहू गणेश चंद्रनाथ प्रतिभा त्रिपाठी प्रभृति सहयोग करथिले जाभियर पब्लिक स्कूल अध्यक्ष रविन्द्र कुमार त्रिपाठी धन्यवाद अर्पण करथिले आरंभ रे जाहको पाखरे आमे धूप प्रज्वलन करथिले दीप प्रज्वलन करथिले सेई दिवंगत महान आत्मा युधिष्ठिर त्रिपाठी को मोर सभक्ति प्रणाम जणाउछि आ समस्तक भितरे अच्छी दिव्य आत्मा शाश्वत चेतना से दिव्य आत्मा और शाश्वत चेतना को भक्तिपूत प्रणाम युधिष्ठिर त्रिपाठी को ये जो आयोजन जे करिसंते तार मुख्य पुरोधा होचंते विश्वनाथ त्रिपाठी बापी तांको जते धन्यवाद जणाइले भी कम हबो समस्त को पई प्रेरणार उत्स पितामाता को पई बहु पैसा समस्त खर्च करछन्ते किंतु एई भली कार्यक्रम निश्चय समस्त को पई प्रेरणादायक आ आपण मान को धन्यवाद एथि पई जणाइबी जे मु भारी खुशी आजी सभापतित्व करिवारे मो सूचना अनुसार आपण माने समस्ते एते महान वक्ता सब एठी अछन्ते घंटा घंटा धरि कहि पारन्ते किंतु समान संक्षेप रे कहिसन्ते सारांश सत्य कहिसन्ती आउ युधिष्ठिर त्रिपाठी विषय रे कहिबी शारीरिक सुस्थता और मानसिक शांति ये दुईटी अपरिहार्य ये जहा पाकर थाए से जने सुखी मनीष किभଳି आमे ताकू करि परिबा आपण माने बहु मूल्यवान तथ्य कहिसंती मु तार निर्देश आउ पदे दीपद कहूछि शारीरिक सुस्थता पई तीनोटी कथा मुख्यतः आवश्यक गोटे होछि खाद्य पेय रे संयमता द्वितीय रे होछि योग प्राणायाम श्रम तृतीय रे सुनिद्रा एगुडी को किभଳି आसीबो खाद्य पेय रे संयमता हमर जो पंच इंद्रिय अछि ता भितरे गोटे मुख्य इंद्रिय होछि रसना इंद्रिय ताकू संयम करिबा आमे जहा खाइबा केवल द्वारपाल को संतुष्ट करिबा पई नुहे राजांक पई मध्य चिंता करिबा द्वारपाल काम हला भीतर को छाड़ी दबा सेमती खाद्य को भीतर को जीवा को जे भूमिका नउछि से होछि जीभ जीभ होछि द्वारपाल आ शरीर होछि राजा किंतु आमे अधिकांश लोक से द्वारपाल को ही संतुष्ट करूछु राजा पूरा असुस्थ हो जाउछंती तेणु खाइला बेले आमे विचार करिबा
मु मो जीभ को संतुष्ट करबा पई खाउछि ना शरीर को सुस्थ रखिबा पई खाउछि मु खाइबा पई बंचिछि ना बंचिबा पई खाउछि खाइबा पई जे बंचिछि से तो जीभ को संतुष्ट करिवो किंतु जे बंचिबा पई खाउछि अर्थ सुस्थ भावरे बंचिबा पई जो भोजन करूछि सेई भोजन हित भोग मित भोग ऋत भोग किभଳି खाद्य खाइबो कोन न खाइबो से सब विस्तृत कथा हम खाली सूचना देली जे खाद्यपेय संयमता से संयमता में शिखिबा चंचला त्रिपाठी कोटारू केते संयमी 95 वर्ष बयस रे मु भाबिले विस्मित हो जाए द्वितीय होची किछि श्रम करिबा जदि श्रम न करि पारुछन्ते ताहले योग प्राणायाम व्यायाम यार मध्य आवश्यकता अछि तृतीयटी सुनिद्रा 24 घंटा रु 6 घंटा रु 8 घंटा भीतर निहाती जने सोइबा दरकार जदि कमी जाए 6 घंटा रु स्वास्थ्य उपरे को प्रभाव पड़िबो आ अधिक सोइले अलसुआ तार भीतर सीमित रखिबा आ सेई जो सुनिद्रा हवा पई मानसिक शांतिर आवश्यकता अछि मानसिक शांति पाइबे केमिति रुचिपूर्ण कार्य करंतु जो कार्य करिबा द्वारा समाज मध्य उपकृत होउथिबो रुचि बोली तमे जोटे समाज गहित कार्य करिके आनंद पाइबो से ठीक नुहे तेणु रुचिपूर्ण कार्य करुथिले युधिष्ठिर त्रिपाठी से तांकर जीविका निर्वाह पई जा करंतु समाज सेवा करुथिले तेणु आपण मानक भितर सेही भली रुचि जहा द्वारा समाज उपकृत हेई परिबो के मागणारे शिक्षा दान करि परिबो के रोगी सेवा करि परिबो के वृक्षरोपण करि परिबो बहुत कार्य अछि रुचिपूर्ण कार्य कले आपण मानसिक शांति पाइबे तेणु शारीरिक अस्वस्थता और मानसिक शांति अक्षुण्ण रहिबो याउ आजिर दिवसर वार्ता आमे प्रतिवर्ष पालन करछन्ती आउ सबठारु बड़ कथा हला जो महान व्यक्ति माने एठी वक्तव्य देले केते मूल्यवान कथा कहिले आमे ताकु जीवन रे केते पालन करिबा खाली सुनी गले हबो नाही कारण सिंधु समान ज्ञान अपेक्षा बिंदु मात्र प्रयोग गुरुत्वपूर्ण ए ड्रॉप ऑफ प्रैक्टिस इज मोर वैल्यूएबल देन ओशंस ऑफ थ्योरी तेणु ताकू जदि आमे प्रकृत रे काम रे लगेई परिबा ताहले आजिर ए दिवस रा तात्पर्य आम पई महत्वपूर्ण हबो पुणी थरे समस्तंक दिव्य चेतना को दिव्य आत्मा को प्रणिपात जणाउछि प्रणाम जणाउछि दिवंगत युधिष्ठिर त्रिपाठी एवं तांकर पत्नी चंचला त्रिपाठी को एवं मोर वक्तव्य को सांग करूछि ओम पूर्णमिदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते ओम शांति 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 पिता धर्म पिता स्वर्ग पिता ही परम तप पितरी प्रतिमा वर्णे बोलन्ते सर्वदेवता वास्तविक मोर परम पिता स्वर्ग युधिष्ठिर त्रिपाठी आज को ठीक 21 वर्ष पूर्व मो रजागदारे मो क्लीनिंग रे थाए गाधी के आसी थाए नईरु ब्राह्मणी नईरु दुईटी गामुछा पिंधि आसी थाए हठात मोर पुत्र चित्तरंजन त्रिपाठी आसी कहिला जे कि बापा जेज आउ कथावार्ता करूनी बाउली चाउली होछि मु सेठी मु तो ईश्वर को ऊपर प्रगाढ़ विश्वास एवं भरोसा अछि मु सेठु ईश्वर को ऊपर भरोसा रखी चालिली एवं हनुमान चालीसा पढ़ी पढ़ी चाली मु प्रकृत जब ईश्वर थिबे तार मु चाहि के रजा कटारो काईपुरा रे पहुंचला भितरे बापा होछि मो पई अपेक्षा करिथिबे मु जाके पहुंचले 7टारू गीता पाठ आरंभ कली विभूति जोग रो 15-17 श्लोक पढ़िछि बापांकर देहांतला एवं गुरुत्वपूर्ण कथा होछि आमे बड़ भाई जे जावेद पब्लिक स्कूल अछंत अध्यक्ष से भी कहउथले वर्तमान एग्नी जनसंख्या पूरा जन विस्फोरण हलाई किंतु जनसंख्या धीरे धीरे कमुची किंतु सेते बेला आपण विचार करंतु जन प्राथमिक स्कूल शिक्षक बापांकर प्रथम दरमा मिलला होची 17 टंका रो दरमा आरंभ ताकरे 6 भाई 2 भूणी प्रतिपालन सहित आम घरे अतिथि अभ्यागत प्रतिदिन आसीबे
ଏବଂ ସେତେବେଳେ ଏଭଳି ହଉଛି ଘରୋଇ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଥିଲା। ମୋ ମା ଯେ ବସିଥିଲା ସେ ପ୍ରତିବାଦ କରିପାରୁନଥିଲା। ପ୍ରତିବାଦ କରୁନଟା କାହିଁକି ଆଣିଲେ? ଆମେ ଯେହେତୁ ଆମେ ଦି ଭାଇ ଶେଷ ମାନେ ନନା ହେଉଛନ୍ତି 5 ନମ୍ବର, ମୁଁ 6 ନମ୍ବର। ଆଉ ଦୁଃଖ କଷ୍ଟ କ୍ଲେଶ ଆମେ 2 ଜଣ ହିଁ ଭୋଗ କରିଛୁ। ଯେ କି ଆମେ ଆମର ସର୍ବାଧିକ ଜୀବନ ହଉଛି ପଖାଳ ଖଟାରେ ଯାଇଛି। ସବୁ ଖାଦ୍ୟ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଇଯିବ, ଅତିଥି ଅଭ୍ୟାଗତଙ୍କ ପାଇଁ ପରିବେଷଣ କରିଦିଆଯିବ। ଏ ଯୋଉ ବସିଥିଲା ସେ ମା ଯିଏ, ସେ ସାମାନ୍ୟ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ନୁହେଁ। ସେ କୌଣସି ଲୋକଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ଜୀବନରେ ଫେରାଇ ନାହାନ୍ତି, ଯାହାର ପ୍ରତିଫଳନ ସ୍ୱରୂପ ଆମେ ହିଁ ଆଜି ଆସିକି ଏ ଯୋଉ ସବୁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରୁଛୁ। ଆଉ ଗୋଟେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କଥା, ବାପା ଯେତେବେଳେ ଶିକ୍ଷକତା କରୁଥିଲେ, ମୁଁ ମୋ ଇମାଜିନେସନ ଭିତରେ ମୁଁ ଦେଖିପାରୁନି ସେଭଳି ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ଯେ କି ପଛରେ ବନ୍ଧା ଯାଇଥିବ ଔଷଧ ବେଗ, 2 କାନ୍ଧରେ ସ୍ୱର୍ଗ ଧନେଶ୍ୱର ତ୍ରିପାଠୀ ଯାଙ୍କ ସ୍ମୃତିଚାରଣ କରିକି 2 ପଟ କାନ୍ଧରେ ହଉଛି ଥିବେ ଧନେଶ୍ୱର ତ୍ରିପାଠୀ, ଆଉ ଗୋଟେ ପଟ କାନ୍ଧରେ ଥିବେ ହଉଛି ସୁଦାମଚରଣ ତ୍ରିପାଠୀ। ମାନେ ଚାଲି ଚାଲି ଯାଉଥିବେ କୋଉଠିକି ଅଳୁପୁଆ, ମାନେ ଶିକ୍ଷକତା କରିବେ ହଉଛି ଲୋକଙ୍କୁ। କାରଣ ସେତେବେଳେ ଯୋଉ ଦୁରାରୋଗ୍ୟ ଥିଲା, ଏତେ ଚିକିତ୍ସା ବ୍ୟବସ୍ଥାର ଅଗ୍ରଗତି ପ୍ରଗତି ହେଇନଥିଲା। ସେ ହୋମିଓପାଥିକ ହଉଛି ଲୋକଙ୍କ ଭରସା ଥିଲା। ଏବଂ ସେ ତାଙ୍କର ମୂଲ୍ୟବାନ କଥା ମୋ ଆଚରଣରେ 21 ବର୍ଷ ବାପାଙ୍କର ଆବର୍ତ୍ତମାନରେ ମୁଁ କେବଳ ତାଙ୍କର ମୂଳଗୁଣ, ତାଙ୍କ ବିଚାର ଟିକେ ରଖିଛି। କହିଲେ ଜଣେ ଶିକ୍ଷିତ ହବ, ଜଣେ ହଉଛି ଚାକିରି କରିବ, ଯେବେ ବିଚାର ଶିଷ୍ଟ ନ ହେଇଥିବ, ଆଦର୍ଶ ଶିଷ୍ଟ ନ ହେଇଥିବ, ତାର ସବୁ, କାରଣ ଆମେ ମାନେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଜଣେ ଜଣେ IAS ଅଫିସର, IPS ଅଫିସର, ସେ କିନ୍ତୁ ବିଚାର ବିଭାଗକୁ ଯାଉଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ହଉଛି ଦଣ୍ଡ ବିଧାନ କରାଯାଉଛି, ସେ ପ୍ରିଜିନର ହଉଛନ୍ତି କେବଳ ବିଚାର ଭ୍ରଷ୍ଟ ହେଇକି। ବାପା କହିଲେ ଯେ ବିଚାରଟା ତ ଥିବ। ଆଉ ଗୋଟେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କଥା, ସେ ଇଂଲିଶରେ ଭଲ ଛୋଟ ଛୋଟ କୋଟେସନ ଲେଖନ୍ତି, think about others, live better। ଯେବେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ କଥା ଚିନ୍ତା କରିବ, ତୁମ କଥା ପରମେଶ୍ୱର ଚିନ୍ତା କରିବେ, ଯାହାଟା କି ମୋ ଜୀବନ ଯାତ୍ରାରେ 100% ପ୍ରତିଫଳିତ ହେଉଛି। ଏ ହଉଛି ଆମ ପ୍ରଦୀପ କହୁଥିଲା, ସେତେବେଳେ ଏ ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନିକ୍ସ ମିଡିଆ ଏତେ ଡେଭଲପ କରିନଥିଲା, ମୋର ବି ହଉଛି ଅଭିଜ୍ଞତା ଅନୁଭୂତି ବି ଏତେ ହେଇନଥିଲା। ସେଠି ଶୁଭଙ୍କର ଆଉ ତାରିଣୀ ପ୍ରସାଦ 2 ଜଣ ନିରବଚ୍ଛିନ୍ନ ଭାବରେ ଯାଆନ୍ତି ସେଠିକି। ତାଙ୍କ ସାନ ବାପା ଯିଏ ଥିଲେ ମୋର ହଉଛନ୍ତି ମାନେ ଅତିଥି ସମ ବାସୁଦେବ ସାର୍ ଥିଲେ। ସେ ସବୁ ନେଇକି ଯେତେକ ମାନେ ଶିଶୁ ଜନ୍ମ ହୁଅନ୍ତି, ସେ ମୋ କ୍ଲିନିକ ନେଇକି ଯାଆନ୍ତି। ତାରିଣୀ ପ୍ରସାଦ ଗୋଟେ ପ୍ରି ମ୍ୟାଚୁଅର ବେବି, ମାନେ ହଉଛି ତା ଜନ୍ମ ସମୟଠୁ ତା ପୂର୍ବରୁ ହଉଛି ତାକୁ ସିଜେରିଆନ କରାଗଲା। ସିଜେରିଆନ କଲା ପରେ ନିଶ୍ଚିତ ବଢିଗଲା, ତାର ସବୁ ପ୍ରକାର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଇପାରିଲାନି, କିନ୍ତୁ ସେ ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ ପଢିଲାଣି। ସେତେବେଳେ ସମସ୍ତେ ଆଶା ଛାଡ଼ି ଦେଇଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ସେଇ ବାପାଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦରୁ ଏବଂ ଠାକୁରଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦରୁ ଏ ଯୋଉ ଅନୁଷ୍ଠାନ ଆମେ ପରିକଳ୍ପନା, ବାପା ଯୋଉ କହିଲେ ଠିକ ହେବା, ସବୁବେଳେ ଆପଣ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ କଥା ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ, ନିଜେ ଅନେକ ମାନେ ଅକଳ୍ପନୀୟ ଚିନ୍ତିତ ସ୍ଥାନରେ ରହିପାରିବେ। ଏବଂ ବାପାଙ୍କର ଆହୁରି ବି ଅନେକ ଅଛି, ତୁମେ ଆମର ସମସ୍ତଙ୍କର ହଉଛି ଯୋଜନା ଅଛି, ପାଠ ପଢିବା, ଚାକିରି ବାକିରି, ସେ ଗୋଟେ ଚାକିରି ନ କରିକି ଜଣେ ସ୍ଥିରୀକୃତ ସ୍ଥାନକୁ ଯାଇପାରିବ, ଯେବେ ସେ ସତ୍ୟବାଦିତା ଥିବ, ବଡ ଉପକାର ଥିବ ଏବଂ ବିଚାର ଶିଷ୍ଟ ଥିବ। ଆଉ ଏତିକି କହି ମୋର ବକ୍ତବ୍ୟ, ଏବଂ ସାର୍ କହିଥିଲେ ଗୋଟେ ବଡ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଷୟରେ, ଗୋଟେ ସମସ୍ତେ ଆମେ ଗ୍ୟାସ ଜନିତ ରୋଗ ସମସ୍ତଙ୍କର, ଆବାଳ ବୃଦ୍ଧ ବନିତାଙ୍କର ଗୋଟିଏ ରୋଗ ବର୍ତ୍ତମାନ ଅମ୍ଳ ରୋଗ। ସେଇ ବିଷୟରେ ଗୋଟେ ଆମର ଚାଣକ୍ୟ ନୀତିରେ ଅଛି ଏବଂ ଚରକ ସଂହିତାରେ ଅଛି, ଅଜନ୍ୟ ଭେଷଜ ବାରି जितने बारी फलप्रदा भोजने अमृत बारी भोजनांते विषक्रिया। आमर अम्ल जनित ग्यास जनित होची समस्यार सर्व महत्व एभଳି ବନ୍ୟା ଅଞ୍ଚଳ ଥିଲା, ସେ ଗାମୁଛା ପିନ୍ଧି ଯାଇ ସେ ରୋଗୀମାନଙ୍କୁ ଚିକିତ୍ସା କରିଛନ୍ତି। ଆଉ ଶିକ୍ଷକ ହିସାବରେ କହିବି, ପିଲାମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଆଦର୍ଶ ଶିକ୍ଷାରେ ତାକୁ ଗଢ଼ି ତୋଳିଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ ମହାନ ଆତ୍ମାର ଇଏ ପାଇଁ ସେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଗୋଟେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛି, ଭଲରେ ଥାଆନ୍ତୁ। ଆଉ ତାଙ୍କ ବିଷୟରେ କ'ଣ କହିବି, ଗୋଟିଏ କଥା ଦେଖୁଛି, ଗଙ୍ଗାଧର ଲେଖିଥିଲେ, ଏକଇ ମାର ଯମଜ ସନ୍ତାନ ନୁହେଁ ସାନ ବଡ଼ ବାରି,
ଆରୋଗ୍ୟ ଟେଲାସନ ଆଉ ପ୍ରଥମେ ଦେଖାନ୍ତି କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଭାଇ ଖାଇପାରନ୍ତି ତମ ଭଲ ଭଲ ଜାଣିଛି ଯୁଧିଷ୍ଠିର ଏ ବାବୁଙ୍କର ଯୋଉ ଏ ସାନ କନିଷ୍ଠ ପୁତ୍ର ବାପି ବାବୁ ମାଆଙ୍କର ଯୋଉ ସେବା କରୁଛନ୍ତି ବାପାଙ୍କର ଯୋଉ ସେବା କରୁଛନ୍ତି ସେ ଭୋଗଳାପରେ ଯୋଉ ସେବା କରୁଛନ୍ତି ଆଦର୍ଶ ଆମ ଅନୁକୂଳ ଚନ୍ଦ୍ର କଥାରେ ବି ଅଛି ବାପା ମା ସବୁ ବଡ଼ ଦେବତା କିଏ ନାହିଁ କାହିଁ ମା ଆମକୁ ଜନ୍ମ ଦେଇଛି ମା ଆମକୁ ଆଲୋକ ଦେଖେଇଛି ରାସ୍ତା ଦେଖେଇଛି ମା ଗୁଣ କିଏ ଶିଖିପାରେ ନା କିନ୍ତୁ ମୋ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏକରି ବୟସର ଭଗବାନର ସେ ଅନୁକୂଳ ଦୀକ୍ଷିତ ମୁଁ ନିଜେ ତାଙ୍କର ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ ପେନସନ୍ ମଧ୍ୟ ପାଉଛି କିନ୍ତୁ ମୁଁ ତା ସେବା ନିଜେ ମୋତେ ଭଲ ଲାଗେ ତା ଲୁଗା ଧୋଇଦେବା ତାକୁ ସେବା କରିବା ମା ବାପା ସୁପୁତ୍ର ପୁତ୍ର ହୁଏ ସୁଖୀ ସେଇ ପୁତ୍ର କୁଳପାଳ ବରେର ବିଶ୍ୱଭୂଷଣ ଜେନାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ନାୟବତୀ ଟିଭି।